हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि स्टेट बैंक ग्राहक मानकर पई आसला बड़ खुशी खबर। एणिकी घरे बसी आकाउंट धरी पाइबे अनेक लाभ। एसबीआई देश में एपरी एक बैंक जहाँकि ग्राहक मानकु स्वतंत्र सुविधा जोगाई दे थाए। एपरी परिस्थिति रे जदि आपण एसबीआई रे एक अकाउंट खोलिबा को चिंता करूछंती एसबीआई इंस्टा सेविंग अकाउंट को जाउछि। एही ऐप सहायता रे आपण एही अकाउंट खोली परिबे। जदि आपण मध्य एसबीआई रे आपणकर संचय खाता खोलिबा को चाहुछंती तबे एथि पई आपणको बैंक जिबाकू पड़िबो नाही। आपण घरे बसी यह करि परिबे। तबे एही अकाउंट रे पासबुक एवं चेकबुक इत्यादि उपलब्ध नाही। मेल माध्यम रे यह ग्रहण करा जाउछि। एही अकाउंट रे सर्वनिम्न 1 लाख टंका बैलेंस रहिबा उचित। परवर्ती खबरटी होछि सारा राज्य में जारी रही शीतर लहरी। घन कुहुड़ी 20टी जिला को सतर्क सूचना जारी। सारा राज्य में जारी रही शीत लहरी। कोरापुट, कंधमाल, सुंदरगढ़, मयूरभंज में प्रबल शीत अनुभूत हेउतिबारु जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। आसंता 7 दिन पर्यंत राज्य में एपरी शीत लहरी जारी रहिबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी होइथिबा सूचना अनुसार घन कुहुड़ी आज 20टी जिला को अलर्ट जारी करा जायछि। तबे एही सबु जिला गुड़िक हेउछि झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, नयागढ़, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, मयूरभंज, केन्दुझर, गजपति, गंजाम, कलाहांडी, कंधमाल, बौद्ध, सोनपुर, कोरापुट एवं बलांगीर जिला। तबे सेहीपरि आसंता काली पई मध्य एही 17 जिला को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। परवर्ती खबरटी होछि बाहा हेबाकू जाउछंती अनुभव। भाई भाभी बाहागर को आसिबाकू एपरी समस्तंकू कले आगुआ निमंत्रण। ओलीवुडर स्टार दंपति अनुभव महांती और वर्षा प्रियदर्शनी पारिवारिक विवाद में गत 21 तारिख में हाईकोर्ट एक बड़ राय शुणाइथिले। तल कोर्ट को राय को खारज करी अनुभव को छाड़पत्र आवेदन पर हाईकोर्ट अनुमति देइथिले। पूर्वर परिवार कोर्ट यह मामलार शुणाणी करी छाड़पत्र आवेदन को खारज कर देइथिले। तेबे एहारी मध्य निजर द्वितीय विवाह नहीं अनुभव समस्त को निमंत्रण देइछन्ते। प्रथम विवाह कथा न उठाइबा को कहिबा सहित द्वितीय मैरेज नहीं समस्त को खुशी खबर देइछन्ती अनुभव महांती। भाई भाभी बाहागर को समस्ते आसिबा को अनुभव आगुआ निमंत्रण देइछन्ते। परवर्ती खबरटी होछि सुदर्शन पट्टनायक विश्व रेकर्ड। पियाज रे 100 फुटर सांता क्लज बनाई बड़ दिन देले शुभेच्छा। सोमवार बा आज बड़ दिन। यार अव्यवहित पूर्व रविवार ब्लू फ्लैग बीच रे अंतर्जातीय बालुका शिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक प्रस्तुति करिसंती विशाल सांता क्लज। स्वतंत्रता हेउछि कि एहाकु से पियाज रे करी विश्ववासी को बड़ दिन अभिनंदन जणाइछन्ते। तेबे एही कलाकृति सुदर्शन सांता क्लज रो शयन मुद्रा निर्माण करिसंती। एथिरे 2 टन पियाज व्यवहार होइतिबा बेले परिवेश सुरक्षार वार्ता दिया जाइछि। गिफ्ट ए प्लांट ग्रीन द अर्थ उल्लेख करी सभी को बड़ दिन एवं नूतन वर्ष आगमन रे वृक्ष उपहार देवाकू वार्ता देइछन्ती सुदर्शन पट्टनायक। परवर्ती खबरटी होछि बिना अनुमति रे घरे प्रवेश करिपारिबे नाही घर मालिक। भड़ाटिया माने जानियंतु निजर अधिकार। आजिकाली घर मालिक मानकर पई भड़ाटिया माने अनेक असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ते। ठीक समय भड़ा देबा परे मध्य जदि आपण घर मालिकक मनमानीर शिकार हेउछन्ते तेबे आपण निजर ए सब अधिकार विषय जानि रखिबा उचित। जदि घर मालिक आपण को घर बाहर करिदेबाकू बारंबार धमक दियंती, जेतेबेले आपणक घर को केही अतिथि आसंती से नहीं जदि घर मालिक असंतोष देखांती, जेतेबेले से आपणकर बिना अनुमति रे आपणकर रूम भीतर को प्रवेश करंती तेबे आपण तांकर एही अनधिकार अनुप्रवेश उपरे रोक लगाई परिबे। तो जड़े भड़ाटिया भाव में यह आपणकर अधिकार अटे। तेबे जे पर्यंत आपण निजर रूम पाई भड़ा देउछंती से पर्यंत आपण सही फ्लैटर मालिक। भारत में भड़ाटिया मानकर पई अधिकार सुनिश्चित करा जाउछि। परवर्ती खबरटी होछि कुस्ती फेडरेशन चलाई रखिबाकू आईओए रो बड़ निष्पत्ति। 24 घंटे गठन हेबो नुआ आडहक कमिटी। कुस्ती फेडरेशन को चलाई रखिबा भारतीय ओलंपिक संघ 24 घंटा मध्य एक आडहक कमिटी गठन करिबो। एहा एक 3 सदस्य कमिटी हेबो जेउथिरे जड़े महिला मध्य रहिबे। एही कमिटी गठन निमंते एपरि एक समय घोषणा होइछि जेतेबेले केंद्र क्रीड़ा मंत्रालय 24 डिसेंबर रविवार भारतीय कुस्ती महासंघ बा WFI रो मान्यता रद्द करिसंते। तेबे कुस्ती महासंघ निमंते गठन कमिटी किछि नुआ कथा नुहे। चलित वर्ष एप्रिल मासरे मध्य रेसलर मानकर विरोध प्रदर्शन जगु 2 सदस्य कमिटी गठन करा जायतिला। एही कमिटी रे आईओए कार्यकारी परिषदर सदस्य भूपेंद्र सिंह बाजवा और संघर उत्कृष्ट योग्यता रहितिबा खेलाड़ी सुमा सिरोन को सदस्य करा जायतिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କୋଲକାତାରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଲକାତାର ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୀତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ପରିଷଦ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଭାରତ ତୀର୍ଥ ସେବା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୀତା ପାଠର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଠେ ଗୀତାର ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 656 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କରୋନାର ଉପପ୍ରଜାତି JN1 ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଲାଣି। JN1 ପାଇଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଶରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 656 ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଗତକାଲି 3420 ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 3742କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେରଳରେ ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଜନତା, ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାମ। ଜାନୁଆରୀରେ ଏତିକି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଗୁଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଆଗରୁ ମିଳିଥାଏ। 2024 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୁଟି ଦିନର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ନୂଆବର୍ଷ, ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ମିଶନାରୀ ଦିବସ, ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ, ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ପୋଙ୍ଗଲ, ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ତୁସୁ ପୂଜା, ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଜୟନ୍ତୀ, ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ, ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ଦିବସ, ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ମି ଡ୍ୟାମ୍ ମି ଫି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। କରୋନାର ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ JN1 ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 2କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର JN1 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ବଡ଼ ରାୟ, ସ୍ୱାମୀକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅପମାନିତ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ କ୍ରୁରତା କାରଣରୁ ଏକ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହଇରାଣ କରିବା, ଅପମାନିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଇଚିଆ ବୋଲି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁରେଶ କୁମାର କୈତ ଏବଂ ନୀଲା ବଂଶଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେପରୁଆ, ବଦନାମ ତଥା ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି କରୋନା, ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ପୁଣି ଭୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ଚୀନ, ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ମୁହଁର ସ୍ୱାଦ ଓ ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ସହିତ ଓଠରୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଡବଲ ଝଟକା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ଏବଂ IPL 2024ରୁ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବାଦ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡବଲ ଝଟକା, ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଉ ଏବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ BCCI କିମ୍ବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋଲିଂ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ତେବେ ବୋଲିଂ ସମୟରେ ଏକ ବଲ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଯାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ବଦଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଗୁରୁତର ରହିଥିଲା ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଗାମୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ବି ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।